Patak daw po. Ay, okay na. 1997 na po. Tara guys, SP na kayo guys. SP na, tapak L1. Tapak na kayo L1, tapak na L1. Baka ipigay pa kayo ng MP bigla dyan. Tapak L1 po. Pwede pasok agad pag pwede na ha. 3, 2, 1. Pasok. Joke lang, sinigang. 5 minutes pa. Hindi na lang kayo taas pre. Ipigay kayo dyan ng MP, ready lang kayo. Ginawang ano na ba? Ball pala yun, no? Boss AP gift, no? Teka, rega na kami so. Naipit yung AP ko. Scanner. Active kayo Excited kayo Aking ba? And then, Phoenix. Gago. Hindi nag-patch. And na mag-aara. Ngayon, pas ko yung FPS para sa'yo tapos hindi mo ginamit. Gago kaya. Wala ipit yung AP. Sige nga, may isa pa-invite nga. Test natin. Miso, sa taas, Miso. Baging chain kick ng babae ko, guys. Walang tunog. Shit, lagata ako. Pinipigay na kayo, guys, Ayan. Sipa na kayo Ayun na, Reduan. Up. Tayo. Putang ina nyo, mga tanga. Ayun na pinipigay kayo garo. May brawler Wala kaming MH. Budoy na mo garo. Paring lumot. Nandiyan ka? Paring lumot. Sabi yan. Lumot yung pare mo na. Sarahame ikaw. Che, solo FS ka, Che? Hindi, dalawa sila ni Lian. Dalawa lahat, no? May solo FS ba dyan? Lahat dalawa FS. Okay. Tayo na naman magsalita ni Tita Che. Nya, Ichini-san. Arigato. Nakalive ako Sino FS niya dyan, Boss Kara? Maingay pa naman ako. Macro na lang pag-up MH. Mike lang. Macro pa pag-up yung MH para pag-up. Hindi kayo may iwan. Pag CD tsaka pag-up. Dari ko kaya sa sa command MH para alam pa pag-up. Ano sila? Mami. Basta matanda yung EPS natin Bakit nga daw ata nung Kiara, hindi daw lalaro. Hindi, ayun yung isa. 2002. 1997 daw. 2002 nung nag-debut. Kanina 40 plus ka na. 1997 daw, gago. Nung tinuli ang puli.
Daming GG ah. Saan Asan na si kayo, Kenshiro? Asan na si Kenshiro? Akin na yan. Eh, may party na yan. Saan kayo, Shiro? Dito ka sa nurse para may invite ka Ay, sila. gay, iba guild. Daming MP. Ready 3, 2, 1, SP boss. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. Pasok R1. R1 po. R1. R1. Okay, scatter sa labas guys ah. Kakapalan tayo. Pasok R1. Pasok R1. Okay na? 3, 2, 1. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara pamid tayo. Pamid. Kaliwa po. Kaliwa. Phoenix ba pumasok? R? Good game pumasok sa R. Good game pumasok sa R. Sige, mid. Wala. Pailuan. Kapal tayo sa pedes bago magano. Dito sa pedes, dito. Pedes. Dito na lang, dito. Wala pa lang pedes dito. Macro, boss. Bilis. Dikit. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, go. Ready. 1. Up. Push na, boss. Boss. Linis na. Pasok L patay. Pasok L patay, ha. Likod, ha. Archer, ha. May mga archer sa likod. Sa taas ng bilog, guys. Huwag kayo sa bilog, ha. Huwag kayo sa portal mismo, ha. Dito lang, ha. Sa may tangke. Sa may LPG. Pasok L po, patay. Pasok po. Okay na. Compress. Sabi po pag PMH. Sige, wait lang. Dito lang FSX. Ready sa right side, ha. Yung good game, ha. Nasa right side natin, ha. Sarap. Ready. 3, 2, 1. Bitaw MH. Left side muna kayo, pre, ha. 3, 2, 1. Push na. Go. Ready. 1. Up. Push na. Linis na. Linis. May namatay ba? 3, 2, 1. Balik na. Huwag niyo na habol yung pre. Balik L1. May tao L1? Wala. O, ready. Macro. Huwag niyo i-push, pre. Relax. Alat, ha. Ready. 3, 2, 1. Tara, push. Ang ina. Push. 1. Up. Push na, pre. Push, pre. Dito. Lumagan nyo. Ubus na to. Pasok L patay, ha. Ready. 1. Up. Palagpa po. Sige po, laban pa. Pasok L1 patay, ha. Pasok L1 patay. Ready. 1. Up. Meron pa. Macro agad po. Macro po agad. Compression po. Up MH. Up. 1, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara pa mid entrance, boss. Pa mid entrance. Gogo, nag-bug. Bug view ko dun, ha. Kapal muna, guys. 3, 2, 1. Dalawa. Tara, go. 1. Up. Push na, boss. Palag. Pasok mid patay, ha. Ready. 1. Up. Okay, para pamid na. Pedes po. Pasok po mid patay. Papansin na yung high roll, pre, oh. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Hindi ako yung nireto mo. Dahil, pre, oh. Kumukombo po. Sige, huwag niyo na bulin. 1. Up. Pasok mid patay, boss. Pasok mid. Ready. Macro lang. Pedes lang. Huwag niyo na bulin niya, pre. Ready. 1. Up. OC sa harap. Palag na. Push na. Push na po. Sige, palag. Ready. 1. Up. O, balik pedes. Pasok mid po, patay. Pasok mid. Huwag niyo na habulin, boss. Lalapit naman yan. Alerta na lang po kayo. Pasok mid, patay. Pasok mid, ha. Wait lang po, ha. Diba, ibing ako. Pa-alerta lang. Compress po. 3, 2, 1. Bitaw MH, ha. 3, 2, 1. Tara pa L1. L1 po, L1. Left po. Uy! Ina. Sana alam yung kanan tsaka yung right.
Isa lang yun. Ready, 1. Up. Push na po. Pakiubos po. Pakiubos. Pakigisa mga sibuyas, guys. Pakigisa. Pagisa niya. Sige, push na pa Eloan. Pasok Eloan patay. Sagad nyo na pa Eloan, boss. Iwan nyo na yung mga nanlilikod muna. Para hindi kayo maano. Ayan yung mga archer dyan. Paalalay ng mga nanlilikod, pre. Ready, 1. Up. Sa likod po, ha. Pasok Eloan patay. Sa taas lang ng bilog, boss, para ano, makita yung pumasok. May pumasok ba, Osi? Wala, nakatapak lang. Sige, pasok L1 po, patay. Pasok L1, patay. Kompresan po sa taas ng bilog. Kompresan. Kompresan po, mabilisan lang po. 3 na lang, alis na. 3, 2, 1, ito MH. Pamid entrance po. 3, 2, 1. Tarago, pamid po. Pamid po. Sige, palinis agad ha. Wait lang ha. Pedes muna guys ha. Suntukan sila doon. Pedes, 3 seconds. 3, 2, 1. Tara push tayo, boss. Ready ha. Sipahin nyo na agad ha. Ready. Dito, 1. Up. Sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Pasok mid patay ha. Pa-alerto ng archer, boss. Patingin. Pedes ulit. Kung nalinis na. Andiyan sila Tito Mika. Katayin nyo ha. Tiyanin kayo nun. Sige, compress. Pedes po. Pedes po. 3 seconds. 3, 2, 1. Bitaw MH. Paruan tayo. 3, 2, 1. Targo paruan. Paruan. Okay, dyan. Tayo dyan. Tangina, dami ano dito. Oops. Kapal Pedes. Kapal. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara push pre. Push. L1 ata ng suntukan. Balik. Pamid. Pamid. Tatay stop. May stop ba kayo sa labas? Nasa kabila ata yung spot. Pedes muna guys. Pedes. Kapal lang sa pedes. Pedes po 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pamid. GG sa left ha. Macro. Akitin natin sa hagdan. 3, 2, 1. Sa left hagdan. Left hagdan. Go na. Lang inan to mga to. Wala. Tara, balik. Pailuan tayo, pre. Pailuan ha. Namatay. Isang kayo. Ito, already 1. Up. Magmamay ka ako, boss, Gip, ha? L1 po. Ito, sagra. Sige, linis lang ha. Resuan lang. Linis po. Okay, nahabol nyo kasi isa, pre. Sige, clear lang. Linis lang. Ang dami pa dyan ha. Dyan lang tayo sa grass, pre ha. Nakat, boss, Gip, yung ano? Kanina sa good game, nasa right sila ng hagdan. Kumpulan kayo dyan. Patingin ng ano, archer ha. May mga archer pa. Ayun o, si ano na o. Ano na. Patay ka sa akin, boss. Compress po. Bitaw MH kayo ha. Push pa L1. 3, 2, 1. Pa L1. Pasok L1 patay. L1 pre. Uy! Hey! L1 pala. Okay nang ina. Sa akin. Unti na lang talaga. Ibabalik ko sa elementary ito para malawin yung L1. Malinis po ha kung may kalaban. Osi. Tapos kayo? Reset tayo. Nalikuran kayo pre. Reset tayo. Tapak. Wait. Wait lang. Hagdan lang muna guys. Para magkaroon ng unli. Papasukan ng OC yan. Papasukan natin sila pagpasok. Saka tayo mag-clear out. Ready ha. Papasok na yan pre. Tapakailuan. 3, 2, 1. Pasok. Bilangan ko boss ha. Kayo na bahala. 8, 7. Bitaw lang ha. Bitaw MH ha. 4, 3, 2, 1. Up. Sagarin nyo muna yung nakalubog pre. Ipit tayo eh. Huwag nyo muna yung Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sa GG pre ha. Pwede na. Pasok L pre. Linis po. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Up. Sa OC po, pwede na yung OC. Phoenix 2 seconds. 2, 1. Pwede na rin pre, pwede na. Laban na. Wala na papasok pag namatay. Reset tayo, tapakailawan pag namatay, tapakailawan. Ubus pa ata oh. Ubus ba? Wag. Walang mag-unli pre, tapakailawan. Dali, tayo papasok. Tapakailawan. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Pasok kailawan. 8, 7. Bitaw yung Mitch ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na yung iba. 3 seconds sa OC. 3, 2, 1. Up. Pwede na rin yung OC pre ha. Pwede na. Palinis po. Sila Tito Mick pa ready ha. Ayun na pushing oh. Palag pa pre. Pasok kayo lang patay ha. Linis lang po. Taas sa LPG tank. LPG truck. Pasok kayo lang patay po. May mga ano pa dyan ha. Isa-isa ha. Mapansin na lang. Parbit nga po. Pasok kayo lang boss. Pasok kayo lang patay. Ito na to boss. 3, 2, 1. Bitaw MH. Pamid tayo. 3, 2, 1. Tara mid entrance. Gago, nagbag ako. Mid entrance ha. Huwag nyo nabulin boss ha. Pag hindi nyo napatay ha, huwag nyo nabulin. Ready OC ha. 3, 2, 1. Push 1. Up. Push na boss. Push na. Likod ha. Tingin kayo likod ha. Lalay ha. Sige Phoenix pa. Laban nyo na. Laban nyo na. Tapak mid tayo pag namatay. Reset tayo pag namatay ha. Reset tayo pre. Tapak mid dali. Linis tayo dyan. Tapak mid pa tayo. Tapak mid po. Ready po ha. Tapak mo na. 3, 2, 1. Pasok. Up image boss ha. Linis tayo doon. 3, 2, 1. Image po ha. Ready ha. 3 seconds sa OC. 3, 2, 1. Up. Pwede na OC pre ha. Pwede na OC. Laban po sa OC. Phoenix po muna dito. Yung team Phoenix po sa pedes patingin. Pa-bypass na Archer. Ready 1. Up. Laban pa sa Phoenix pre. Laban pa to. Ubos pa to. Pasok mid pa tayo. Pasok mid pa tayo ha. Pasok mid. Pasok mid po pa tayo. Pasok mid. Linis po. Linis. Linis po mid post. Palinis po. Ay, gago. Okay. Ang dami po sila Tito Miko. Tirahin nyo boss ha. Tirahin nyo. Tayo tinitira. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na OC boss. Palag na sa OC. Pasok mid pa tayo. Laban pa. Palinis po. 1. Up. Okay, lumabag boss. Isa pa. GG pa. Laban pa. Huwag kayo lumabag boss. Walang HP dyan sa may likod. Laban pa. Pasok mid. Pasok mid pre. Pasok. Palinis oh. Ang dami guys oh. Palinis. Okay, pedes tayo. Pedes guys. Pedes lang ha, pedes. Pasok mid pa tayo. Dali. 5 seconds. Papa-image ako. Pasok mid ha. Bitaw image ha. Kaliwat kanan yan ha. Macro guys. Macro. Huwag kayo dyan. Yan dyan yung Phoenix. Macro, ready. 5, 4, 3, 2, 1. Up. OC pre, pwede na OC. Palag na. Phoenix pa. Pasok mid pa tayo. Palinis na guys. Palinis. Hindi po mo siya Phoenix. Gagon dami pa oh. Palinis po. Pasok mid. Pasok mid. Miso, pwede mo ako reso ha. Nakaano na ako. Nakauna. Sige, sir. Pasok mid. Dali. Pedes. Pedes po. Macro. Bitaw MH. Pa L1 tayo. 3, 2, 1. Go na L1. Go na. Galaw na kayo. Ready kayo ha, OC ha. Andiyan na. Ayan, suntukan. Go niya na. Sagad nyo na L1. Suntukan niya. Palinis po agad.
Nasa saya, naiwan ako eh. Sige, push nyo, push nyo, push nyo. Linis po, linis po, linis po, linis po, linis po, linis po. Pasok kay L1 patay ah. Pasok kay L1 patay guys. Pasok kay L1, pasok kay L1. Pasok kay L1 patay. Sa labas ng bilog, sa harap. Pasok kay L1 patay. Compress po. 3 seconds. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara mid entrance. Mid po, mid po, mid po, mid po. Huwag nyo nabulin pre. Ayan nyo, scouter lang yan. Kapal tayo pedes. Pedes po, pedes. 3 seconds. 3, 2, 1. Kalat kayo ha. Puro brawler yan. 1 up. Push na, push na, push na, push na. Mahaba, 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 mahaba. Gisa, gisa, gisa inyo. Pasok mid pa tayo pre. Pasok mid pa tayo. Pasok mid pa tayo. Pedes na, pedes, 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 pedes agad guys. Pedes na, pedes na. Phoenix, 1. Up. Linis po, Tangina mo. linis, 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 linis. Palagpa, 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 palagpa. Wala nang papasok pag namatay ha. Wala nang papasok ha. Sige, pwede ka sa bilog, 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 bilog. Pasok mid pa tayo. Wag na, 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 wag na. Labas nyo na yung portal nyo na, portal, portal, portal. Portal niya, portal. Hagdan lang muna, boss. Wait lang. Tapak mid, tapak mid, tapak, tapak. Mid po, mid po, mid po. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, bitaw nyo ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitaw image siya, bitaw image, bitaw image, bitaw image. 1, up. Push na boss, push na, push na, push na to, push na to, push na to. Balik, balik, balik pedes. 8. Ready ah kila Tito Mick Same ah. boy pa. 3, Same 2 boy ah. pa. Pwede na, pwede na, pwede na sila Tito Mick pre ah. Yung iba kila Tito Mick, pwede na. May mga buhay pa archer pre ha. Yung mga archer ha, pakipansin ha. Osi pa, laban, laban pa, laban pa, laban pa boss. Laban pa, laban pa, laban pa. Wala na papasok muna. Ay sige, pwede pa, ubos pa, ubos pa. Pasok mid pa tayo, pasok mid. Panlinis po. Walang lalagpas ng pedes pre, walang lalagpas ng pedes. Ayahin nyo lumapit sa inyo. Lalapit yan, lalapit yan. Kung sa lalapit yan, otolor yan, otolor. Pasok mid pa tayo, pasok mid, pasok mid. Pasok mid ha. Pasok po mid, pasok po mid. Linis lang po. Walang lalagpas ng pedes, walang lalagpas. Kayo na magbilang, hindi ko nabilangan yan. Yung pumasok. Sige, tira-tira lang pre. Mapapatay din Sige, yan. tabol na iba. Palagpa, 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 palagpa. Yung mga archer nga pre, pakipansin nyo nasa labas. Bitaw nga MH. Sige nga, bitaw nga tayo MH. Bitaw tayo MH pre, para makagalaw yung archer. Phoenix pa, ready, 1. Sa pedes ha, up. Palag na, palag na, palag na. Push na MF po. Ay, push na MF. Labas sa skate, 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 skate po. Papush po ng skate. Skating, skating, skating. Wala. O, balik pedes, balik pedes, balik pedes. Balik Kaliwa pedes, red doon pasok ha. mid patay, Viking. pasok mid patay. Putangin na. Kanan na, kanan Phoenix sa atras muna, atras, atras, atras. 3, 2, balik. Ready, 1. Up. Huli yan, pre. Pukin ang inang yan. Tangina na. Kaya RP gip talaga ako since day 1. Sige, palinis po. Kaliwa, Sila kaliwa, Tito kaliwa. Mick pa, sila Tito Mick pa. Sila Tito Mick. Patayin niyo si Tito Mick. Ubusin na MMR. Ay, gogo. Kaliwa ha. Gago. Inawat, inawat. Sige, hagdan mo na. Hagdan nga daw. Inga. Hagdan muna. Up MH, mga solo. O, tapak mid. Tapak R. Try natin yung Phoenix. Tapak R, tapak R. Tapak R1 ha. 3, 2 ha. Pasok. MH kayo ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Push na po. Push na, boss. Push na. Naunahan pa tayo, par. I-push nyo po. Push nyo, boss. Push nyo. Push. 3, 2, 1. Balik pa. Portal. Palinis. Sa labas ng bilog ha. Sa labas ng bilog. Pansinin nyo yung pula. May mga pula pa dyan ha. Sa labas ng bilog ha. Macro na. Ilan lang yan. Iyan nyo na. Pasok R patay. Pasok R patay, boss. Pasok R. Nakiwa. Okay na. Left Pasok R Phoenix. patay, boss. Pasok R. Okay na? Up by MH? Solo EPS? Sige, hintay natin. 8, 7, 6, 5, Lalabas yata to.
Bitaw MH, bitaw MH, bitaw MH, bitaw. 3, 2, 1, tara pa mid entrance. Mid entrance, mamaya na tayo mga 15 minutes sa Ay, monster. isang epis namin. Ito AFK. Ayun, nagsuntukan na sa mid yan, pare. Kapal mo na, 3 seconds. 3, 2, 1, tara go. Go na, go na, go na. Light speed lang yun, pre. 1, up, sa bilog! Ubus siya, pre! Palimas, 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 palimas. Palinis po, palinis po, palinis po, palinis po. Clear up, clear up, clear up, clear up. Pasukin niyo, boss! 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 Inayaw niyo ipasok, yan. Pasok mid pa tayo. O, balik pedes, balik pedes. Isagad niyo muna bago yung nasa likod, pre. Mas makapal yung nasa harap, eh. Pasok mid, pedes agad, pedes agad. Isagad niyo para masarap. Ang bastos mo. Rinig na rinig ko sa live, boss Gip ah. MH. Bitaw MH, boss. Bitaw MH. Putang ina, naipit Tama na naman. Pa Tama, L1. iba din 3, 2, 1, naman go yan. L1, go L1, go L1. L1 po, L1 po. L1 po, L1, L1. L1. Kapal muna guys ka, dyan sa kanto. 3, 2, 1, tara go. Go na pre, go na, go na, go na, go na, go na, go na, go na. Oh, gulo. Balik, baba, 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 baba tayo, baba tayo, baba tayo. Baka dito na sila agad. Sa taas, oh. Ayun, sila. Ano. Nakat tayo. Sa R1 sila, pre. Kapal dito. Kapal, damage tayo dito. Likod ah. Balikan natin, pre. Sige, reso nyo yan ha. Bitaw MH. Balikan natin ha. 3, 2, 1, push, push. Reso nyo yan, pre. 1, up. Palinis na, pre. Sagad nyo na yan. Yung hindi marereso, pasok ng L1. Palinis to ha. Palinis to lahat, pre. Pasok L1 patay. Sa labas, sa labas. Ito, Dito, wait, dito, wait, dito. wait, wait, wait. 5, 4, 3, 2, Tito Mick, andyan sa gitna. 1, tara push, 1, up. Pwede na yan, pre, ha? Pwede na yan, ha? Palinis po, ha? Palinis po, ha? Palinis po. Palinis po, palinis po. Palinis, palinis. Okay, paglinis, dito agad sa harap. Yung iron wala na sa gitna. Pasok L Ayun, pa tayo, lumabas. boss. Pasok L pa tayo, boss. Pasok L, pasok L1. Pasok L1, okay na? Wala nang papasok? Sige po, pasabi pag up lang. Hintayin lang natin yung kay color, pre. Hindi pa kanya up, eh. Solo siya. 3 seconds. 3, 2, 1. Bitaw MH. Tangina, grabe ka na bite me. Napatay na lang GH, tsaka ka pa nakapasok ng L1. Pamid, pamid guys, pamid. Pamid, 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 pamid. Mid entrance to. Sila lang susungtukan, ayaw tayo sa aliw. 3, 2, 1. Tara, wala. Gago. Nasa R. Tara, sagad-agad R. Sagad-agad R. Sagad para masarap, no? Ayaw isali par. Macro, macro, pedes. Pedes lang, pedes, pedes. Pedes guys, Dito nga, pedes. dito nga. Pedes, pedes. 3 seconds. Remage siya, 3 seconds. 3, 2, 1. Bitaw MH. 3, 2, 1. Push na po. Push na, push na, push na, push na. Go na, sipahin nyo agad, pre. Hindi ko na bibilangan yan, ha. Sagad na, sagad. Wait, kalma, 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 kalma. Macro, 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 macro. 3, 2, 1. Tara, push. Hindi Ready, ka pa 1. team, ha? Up. Sa Phoenix ha. Nakalubog ha. Sa Phoenix ha. Sagad nyo. Sagad nyo pre. Sagad nyo, sagad nyo, sagad nyo. Osi, pwede na rin Osi ha. Pwede na rin Osi. Sagad nyo, sagad nyo. Sagad nyo muna pre. 3, 2, 1, balik. Balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, balik na, balik na. Pasok arpa tayo, pasok arpa tayo. Palinis po. Wag na kayo sumagad pre. Wag na kayo sumagad. Wala HP dyan. Palinis R, palinis R, palinis, palinis. Pasok arpa tayo. Ang ina mo. Sila Tito Mick pa boss. Sila Tito Mick pa boss. Nakatkabi sa likod kanina. Ano, boss Gip? Sige, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Ubus tayo? Hindi, Sila hindi, Tito hindi. Mick? Sa labas ng bilog, boss, para kita yung ano, marereso. Sa labas ng bilog. Pasok R pa, boss. Pasok R, pasok R. 8, Pasok ko ito. Oh, sige. 7. Image nga. 5, 4. Macro lang ha, macro. 3, 2, 1. Balik, balik. 1. Up. Tara, sagad nyo na, boss. Sagad nyo na. Sagad nyo para umungol. Uungol na yan. Sige pa, basa na, basa na, guys. O, balik na sa taas ng bilog. Sa taas na ng bilog. Palinis po, palinis po. Uliel, yung Uliel, kumambo.
Oo. Sige lang, pasok lang R ba to? Pasok R po, pasok R. Pasok R guys, pasok R. Pasok R patay. Ready tayo sa Phoenix. GG, andyan sa harap ha. Pag nakita nyo, huwag nyo muna i-push, atras muna ng mga konting hakbang. 3 seconds, re-image tayo. 3, 2, 1, bitaw image. 3, 2, 1, push po. Push po. Ready, 1, up. Sagad na to ha, sagad nyo na pre ha, mahaba yan mga yan. Yung Mahaba nasa yan. bilog ah. Isang PT yung nasa bilog. Mahaba, sige, push muna pa abante. 3, 2, 1, balik. Balik pa arawan. Balik pa arawan. Iwan nyo na yung mga natira pre, iwan nyo na yung mga natira dyan. Sagad nyo sa arawan, bago kayo lumingon kay Tito Mick. Sagad nyo sa arawan, 3, 2, 1, balik ulit, pre. Balik ulit kay Tito Mick. Okay, balik na sa Arawan bus. Nag-mid Phoenix. Gago. Nag-mid Phoenix. Ang ina mo, Bray. Puta na, Hindi ko slow ako, gago. Pasok Arawan po ha, pasok Arawan. Ayun, dito na. Likod Osi ah. O siya, atras muna, ready, wag. Sasabihin ko, wait lang, wala pa, hindi pa pupush. MH po, MH, 3, 2, 1, macro ha, wait, atras, 3, 2, 1, push, 1, up. Sakto lang yan, boss, isagad nyo na, ungol na yan, sagad nyo na, boss. Boss, itulak nyo, parang awa, onting awa. Didi pa. Kalaban pa, ba't tayo itulak, boss? Gago, ayaw itulak. Kawawa. Wala na papasok ng arawan. Wala na papasok. Ayaw niyo itulak, boss. Sayang. Archer lang yung tumulak. Kawawa. Sige, palagan natin. Tapakarawan tayo. Tapakarawan na. Apa, MH? Up sa amin. Sige. MH sa loob, 3, 2, 1, pasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, galaw na, 3, 2, 1, up. Sa OC pre, pwede na OC. Ready sa Phoenix. Sige, dyan muna, wala lalagpas ng bus. Palinis muna ng R1. Palinis ng R1, boss. Phoenix, 1, up. Sa Phoenix pre, palag na. Pasok R, ubos yan. Push nyo po sa bus, wala nang kalaban sa lubog. Anak ng patolan to, pal. Pasok OC. R1. Papasok OC R1. Palag pa R1. Sabi pag pumasok ha. OC ha. Sige, pasok R1. Sabay rin pumasok kayo na. 7, 6, 5, 4, Daming natira dun sa 3, Pedes. 2, 1. Sa OC, up. Pwede na OC, pre. Push nyo, OC. Ba't nandiyan kayo, gagi? Papapalaman kayo. I-push nyo muna yung makapal. Kaysa yung pira-piro sa sarap. Palinis po, Arwan. Palinis po. Wala, ubos tayo. Labas nyo na yan, pre. Labas nyo na yan. Awit sa inyo. Boss, inabol nyo yung piraso sa harap. Naipagarutan sa good game yung iba. Huwag nyo abulin yung piraso sa harap, boss. Doon tayo sa makapal. Hagdan muna. Okay, tapak Arwan. Kung saan yung command, boss, doon lang. Para hindi nakakatamad. Tapak Arwan. Dali. Si Jepoy daw, kanino ba? Akin na. Jepoy, Ayun na. 3, 2, 1, pasok. Bitaw tayo MH, Bitaw MH. 8, 7, 6, Sakto pasok natin, boss. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Pwede na yan. Sige, pagsasapakin nyo na, boss. May archer pa. Palinis muna. Wala muna sasagad mo. Saka dito muna sa Arwan muna. Bago kayo mag-bus. 3, 2, 1. Push pa, bus. 1. Up. Palag na. Palinis po. Sa may bus lang ha. Wala nang lalagpas ng pedes. Wala nang hahabol. Pasok Arwan patay. Wala nang habol ng pedes ha. Wala nang habol. Yung trucks po, baka kumumba pa. Pasok Arwan patay. Dito, lapit. Lapit tayo, pre. Lapit. Compress ha. Compress. Image, madam. Color. Sige, wait natin guys. 3, 2, 1, bitaw MH. Pamid tayo ha. 3, 2, 1, go mid entrance. Pamid entrance, pre. Kaliwa Meron yan, pre ha. Scouted ha. Pag makapalwag ha, mahaba tayo. Pag makapalwag muna i-push.
Kapal pedes. 3, 2, 1. Tara go, mid entrance. Go na. 1 up. Kalat pre, kalat lamang tayo dyan. Phoenix sa kanan ha. Left muna kayo, wag nyo i-push ha. Dyan lang pre, wag nyo i-push. Sa skate na, push na skate. Sa skate. Go na. Push Tangina na. mo. Linis. Sa likod ha, likod pa, GG. O, reset tayo pag namatay. Labas na portal yung nagpapa-MMR. Tapak mid pag namatay, tapak mid. Left guys, Damage ba't kayo natin, ha? nag-ano? Pemage natin boss ha, tapak mid tayo ha. Paki-PK guys, hindi ko kailangan sabihin yan ha, automatic yan ha, paki-PK. Paki-PK para buhay yung mga shaman natin. Paki-PK muna. Tapak mid. Tapak na, 3, 2, 1, pasok. Pasok ka, MH kayo boss. 8, 7, 6, 5, 4, bitaw MH ha. Itabal na tayo ha. 3, 2, 1, tara push tayo. Push. Ito. Palinis sila Tito Mix. Sa taas, linis na. Taas muna boss, taas muna. 3, 2, 1, tara baba. Baba, pa-mid entrance. Meron to. Meron? Wala. Tara paruan. Arawan. Phoenix to pre ha. Phoenix ha. Kalat ha. Puro brawler to pre. Dito. Wala dyan. Kapal muna dito sa bus. Sabas lang. Bitaw MH. Nasa harap Kaliwa ng hagdan kalaban. oh. Kaliwa hagdan. Bitaw MH ha. Bitaw. Wag. Macro. 3, 2, 1. Tracket. Clashing. Akit. 1. Up. Wala sasagad ha. Dito lang guys. Dito lang. Diyan lang. Ayan pa Phoenix pa. Go na. Push na. Push na po. Bubuhati ko kayo. Tatlo dyan. Push na. Linis po. 3, 2, 1. Push na paruan. Iwan nyo na yung natira pre. Paruan na. Pasok araw patay. Iwan nyo na yung natira. Iwan na. Pasok arawan ha. Pumasok. Wala. Pumasok, 8, O si, bilangan mo. 7, 6, 5, 4, 3, Lapit 2, na. 1, ready 1. Up, hitable na iba. Push Ayun na oh. po. Putang ina, patay tayo Tangina sa inyo, yan. pre. Pag Di alam lang nyo ko na to, mga boy. 2 seconds na, push nyo na, pre. Linis pa, pasok araw patay. Ubos. Pasok araw patay. 2 seconds pa lang, boy, lapitan nyo na, pre. Para makakakuha na kayo makasipa. Yung May, papaso yung May. Iyon nyo lang yun, wala nang gagawin yan. Tsaka yung fly. Patay ka, Kara. O, putak, kunat ha. Oxy ah. Oxy sa kanan ah. Baka malik Sige, tayo. pasok araw. Ang dami pa pumapasok. Pasok araw. Manipis pa to. Pasok guys. Wala na, si Trina to lalayan. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara mid. Pa-mid. Nakatapak yon. Kanan good game. Hagdan. Mid. Gago ba't yung inabol? Mid. Gago na, paglandian sila do. Gago kayo, inabol nyo yung piraso. Yan pre, mapipet lang yan eh. Tara, 3, 2, 1, tara push. Tara nga boss, keep Hello, unahan pre. natin. Pasok nga mid yung patay. Pasok mid patay ah. Nandiyan sa kaliwa pre ha. Sa kaliwa. 7, 6, Oh, sagad nyo muna sa bilog. 4, Sa bilog, macro. 3, 2, 1. Hitable na Oxy ah. Ay, lumabas. 3 seconds sa Phoenix ha. Lumabas. 3, 2, 1. Pwede na rin yung Phoenix. Yung iba sa Phoenix pwede na pre. Sige, dito lang kayo pre. Huwag kayo dyan sa may pedes ha. Huwag kayo sa may pedes area ha. Dito lang. Sa may bilog lang. Okay na, compress. Bitaw MH. 3, 2, 1, push. Push nyo na yung makukulit sa skate. Hanggang skate. Sila Brody pa. Palag pre. Palag pa. Okay, balik na pedes. Pasok mid patay. SB ah. Pasok mid patay, pre. Papansin Sige, pre. Yung cancel mga yan. Mart. Oh, cancel ka din, tanga. Pasok mid patay. CSP. Nice. Tangina mo rin. Pasok guys, pasok. Reso nyo daw si Cobra oh. Ayun na ako siya. 1, up. Palag na pre, Gagi.
Sige, palag na. Palag na, skate muna. Sasabihin ko pagbalik mid. Palag. 3, 2, balik mid. 1, up. Good game pa, pre. Good game pa. Balik na pedes. Pedes. Ubus kayo? O, reset tayo. Kinuha na ng Phoenix. No, what? Hagdan muna. Hagdan muna, wait lang. O, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok tayo mid, pasok. 8. 8, Gago. 7, bitaw image siya. 5, 4, 3, walang habol 2, 1. Itabol na yan wait lang. Macro. Bitaw kayo image siya. 3, Ayun na, flash 2, Phoenix 1, push na. Ready, 1, up. Sagad nyo na para mabasa. Basang-basa na, pre. Basang-basa na. Sa skate pa. Sila titumik pa. Sa skate pa. Uungol na to, pre. Skate. 3, 2, 1. Balik mid entrance. Pasok mid patay, pre. Pedes. Huwag nyo na habulin, boss. Mawawalan din ng EPS yan. Pasok mid patay. Pasok Tang mid. ina mo ka. Pareso nga ako, doy. Sa akin. Pasok mid. Pansinin nyo, gago. Pasok mid. Okay na? Up MH. Color. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Pailwan, pre. L1 yan. Sagad nyo L1. Ready ka sa L1, boss. 3 seconds. 3, 2, 1. Push na. Wala, gago. Nasa araw. Pasok kay L1 yung sa masali. Yan nasa labas. Pasok kay L1 yung nasa labas. Yung walang party. Kaninong party yun? Na-deny, boss Ito, salin nyo. Sino may slot? Okay na? Compress. 3, 2, 1. Try image. Pababa tayo, pre. Baba. Asan na sila? R1 ang suntukan. Papamida tayo. Ayun o, right. Sagad nyo na right, pre. Sagad nyo na to. Walang image. Pansinin nyo ito, Yowie. Hindi nyo pinapansin, guys. Sagad 3 seconds. 3, 2, 1. Push right. 1. Up. Sagad nyo na sa right. Linis. Sagad nyo. May mga umikot Palagan nyo. Palag po. 3, 2, mid entrance na. Palinis na mid entrance. Mid entrance na, guys. Wala may iwan sa skate. Dali na. Pasok mid pa tayo. Pedes. Paalalay ng likod May mga archer na boy, pre. Pasok mid. Pedes po. Pedes. Pedes na, para di kayo makat, guys. 8, 7. Bitaw MH. 5. Paikutan nyo. 2, Ay, lapitan nyo na, guys. 1. Up. Pwede na, pre, Sipahin nyo na, pre. Sipahin nyo na yung pagmumukha. Basang-basa na. Palag pa po. Walang lalagpas ng pedes, Walang lalagpas ng pedes. 3, 2, 1. Tingin ka Tito Mick. 1. Up. Palag na. Okay, wag nyo nabulin, pre. Pedes lang. Wag nyo nabulin skate. Kala ko archer yung katabi ko. Pasok mid pa tayo. Pasok. Ay na, Phoenix Atras. Ready, 1. Up. Okay, bakal na reaction na iba. Sige, linis yan, pre. Linis yan. Boss. Huwag nyo abulin sa skate, pre, Wala tayo MH. Huwag nyo abulin. Pedes lang. Lubog nga bilog. Lubog nga. Para pumasok. Compress mo, pasok mid patay, pre. Pasok mid. Pasok mid patay. Pasok up MH, madam. Wait lang natin yung isa, pre. Solo FS yan. Wait lang, asan yun? Ina mo nga, kundi. Sa ila tayo. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, trago L1. L1. Sagad to, pre. Sagad. Ayan, nandito, pre. Nagtatakbuhan, Ay, gago. Ano lang pala yan?
Solo FS pala ng ano yun. Ito, Tora. 3, 2, 1, push. Push. 1. Up. Sagad nyo na, boss. Pasukin nyo na. Pasukin nyo. Pasukin nyo. Tang ina mo. Basang-basta na. Sagad nyo, boss. Kinang ina. Sagad nyo, boss. Isagad nyo. Isagad nyo. Isagad nyo. Uungol na yan. Putang ina. Uy, Grabe. gago. Nawat na naman. Hagdan muna. Hagdan muna. Hagdan muna. Sa taas na hagdan. Tapos na pala PK. Hintayin natin pumasok. Tapos balagbagan natin sa loob. Saan ba gusto nyo? Phoenix tayo. Makapal Phoenix eh. Tapakar. Tapakar. Dali habol ako si doon. 3, 2, 1. Pasok. MH siya. 8, 7, 6, 5. R-smoke, Four. R-smoke. Dalaw na. 1. Up. Pwede na boss ah. Gago. Wala nang Palag sipa yung mga yan. Palag na. Wala lalagpas ng bus. Wala lalagpas ng bus, boss. Huwag niyo habulin yung lalagpas ng bus. Linis lang R1. Ready 1. Up. Okay, dito na. Sa may puno. Sa may puno banda lang, boss. Sa may puno lang. Sa may puno. Sa labas lang ng bilog. Pasok arpa tayo. Pasok arpa tayo. Ready sa OC ah. Pag nakita niyo OC, atras muna. Atras, Good, atras, no? atras. Atras muna. Wait lang. Wait. Hindi papasok. Hindi sasagad. Sige pa. Macro. Pasok Up RPT ko ba? image, madam. Bitaw image. Bitaw ah. 3, 2, 1. Tara push tayo. Go. Nasa taas na hagdan niya. Huwag niyo akitin ha. Macro. Macro pre. Macro. Ayan nyo. Babalik tayo dyan. Pepet yan eh. Macro ah. Tara mid entrance. Go na mid entrance pre. Kabilang taas yata, boss Gip. Sige, yan nyo. Mid entrance ata. Wala dito. Wala. R1 na naman sila. L1. Kabila. Yung Tayo sa ali, no? pedes nga muna. Pedes. Sige, abot tayo doon. Re-remage lang tayo. Likod ha. Ready ha. Bitaw image ha. 3, 2, 1. Bitaw image. 3, 2. Atarangatin natin to pre. Ito. Walang image to pre. Wala nang image to mga to. Akitin nyo na oh. Kinancel ko na oh. Sagad nyo na sa L1 yan ha. Sige, sagad nyo na sa L1. Abot yan ha. L1 daw, Kapag L1 daw isa tayo. bago kayo Walang bumaba bababa. kapal kayo ha. Bago kayo bumaba kapal kayo. 3, 2, 1. Sagad nyo na sa L1 pre. Pwede na yan. Sagad nyo na sa L1. Pasok L1 pa tayo. Pasok L1 ha. Likod ha. Tingin ha. Sige, pasok L1. Linis ng L1. May kalaban? Silicon. Laban nyo pre. Laban nyo. O, likod ha. Tingin ha. Bumaba finish, boss Gip. Baka iluwa tayo, ah. Sige lang. Laban nyo na lang. Wala ako dyan eh. Pasok L1 pa tayo ha. Ang Pasok ready L1. 1. Up. GG ha. 8, 7. Ubus kayo. Hindi. Napalag pa. 4, Ubus 3. to. Balik sa bilog. 2, 1. GG pwede na. Ayun na nga, sabi ko na iluluwa tayo. Nawat na naman tayo. Sige, hagdan. Taas. Tapak nga mid pre, tapak. Pasok mid. Una na tayo. Pasok mid. Pasok po mid. Pumasok ha, ikutan nyo ha. 7, 6, 5, paikutan. 4, 3, Paikutan guys, huwag dyan sa Two. pedis. 1. Up. Pwede na pre. Sipa na pre. Sipahin nyo na. Palagalinis lang arawan ha. Wala lalagpas ng pedes. Ready 1. Up. 3 seconds ha. GG ha. 3, 2, 1. Up. Pwede na yung good game pre. Pagsabayin nyo na yan. Pagsabayin na yan. Linis lang. Pasok arawan pa tayo. Pasok kayo mid. Pasok mid pa tayo. Palinis na. Pedes na pag nalinis boss. Hindi nabatay ni Bite Me. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Grabe naman si Banjo. Parang hindi nagbago yung account. Ito MH. Double damage. 3, 2, 1. Tara pa L1. Last 15 tayo, baba. Para magamay pa natin yung suntukan. Kapal muna guys. 3 seconds. 3, 2, 1. Tara go. Sagad na to pre. 1. Up. Sagad nyo na pre. Kakancelin ko na to mga to. Sagad nyo na po. Okay ha. Bas. LPG tank. LPG truck. LPG. Yung mga natitira, oh. Yung Marta. Okay nang ina mo, Sino Jomar niyo, boss, this season. Si Play po. Lilipad na yan. Gago ka. Fly high.
Okay, pasok L patay. Wala ba? 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba tayo. Po. Oh, si Omali. Ay, Phoenix, oh. Sige, kat yun eh, pre. Pa-slow, guys. Slow mo pakbit, guys. Kano pakbit? Oh, wait. Wait, Kapal, wala- kapal. Uy, 3, 2, 1, push. 1, up. Go na, go na, go na, go na, go na. Kinancel ko na. Go na, go na, go na, go na. Reson lang. Uy, ba't ang layo ng ikot ng mga late na yun? Grabe naman, sa ice cream pa kayo umikot. Likod ha, likod pa, likod pa. Linis lang, resuhan lang pre, resuhan Oo, lang. kasi Huwag ka nakaiwa alam ko. revive. Pasok nyo dito pre, ba't nandiyan pa kayo sa labas? 15 minutes, boss. Sige pa. Ah, sige lang. Yung Vikings. Oh, bitaw MH. Monster tayo. 3, 2, 1, Trago Monster. Archer pa tingin na. Palalali Archer pa ikot lang. Huwag kayo lalayo ah. Dito lang sa area Yung may, namin. ah. Oh, sagad natin sa GG. 3, 2, 1, go na, go na, go na. Sa GG pre, sa GG. Sige, laban. 3, 2, 1, balik monster. Balik monster, pre. Balik monster. Okay na, balik na monster. Osi pa, Osi, ah. laban niya na Osi. Sige, clashing pre, clash. Osi muna, Osi. Sagad niyo Osi pre, oh. Sagad niyo Osi. Sagad niyo muna Osi. Okay lang yan, bawasan lang natin, mahaba pa oras. Oh, reset tayo. SP nyo. Okay na yan, pre. Lilinis na Phoenix, Phoenix andyan na yan. Phoenix, Okay na. Uy, awat, pre. L1, tapak. 3, 2, 1, pasok L1. Pasok L1. Sa labas ng bilog, pre, para makadrop kayo SU. Smoke, pumasok ka na. AFK ka na naman Pasok doon. L1, boss! Ay, AFK yata. Kulang pa to, ha? Dami pa nasa labas. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Alalay muna sa kalahati, ha? Sa pagbaba. Wala na titira sa Vikings, no? Wala nang titira sa kapwa SG, pre. Kalma. Up. Ako dyan, pre. Andyan na kayo. Wala kayo. Command nyo kaya. Okay lang? 3, 2, 1, pasok sa left. Wag. Right. Palag. Palag na, pre. Sipa. Sagad nyo sa OC. Resuan na wala mag-auto-revive. Resuan. Naku, napatay yung shaman sa likod. Sige, laban nyo pa sa Phoenix, pre. Laban nyo pa sa Phoenix pag nag-push. Good GG game, ha? muna. Good game. Revive na, pre. Revive na patay. Reset tayo. Reset pa. Reset na to. Reset nyo na yun, pre. Iwan nyo na yung natira, pre. SP na kayo. Tap, pasok R, patay. Pasok R, patay, pre. Pasok R. Scouted tayo, eh. Tayo sinasalubong. Pasok, PT ko. Pasok R, patay, boss. Pasok R. Okay na to? Wala nang habol? 3, 2, 1, bitaw MH. Bitaw MH. In 3, 2, 1, tara go. Kalahati lang ulit, boss, ha? Pasok tayo sa kanan, ha? Wait lang, kapal. 3, 2, 1, up. Push na po. Pasagad na, pre. Pasagad na, boss. Pasagad na. Walang papasok dyan, pre. Dito lang. Lalabasin pa tayo ng OC. 3, 2, 1, Balikaroan na, pre. Huwag nyo na habulin niya. Huwag nyo na babain. Balikaroan na. Pasok araw patay. Pasok araw patay. Tayo sa salubungan niya, pre. Pasok arawan. Patay, ha? Sige, pasok arawan, boss. Tang inang yan. Kinuha. Sige, pasok L1, pre. Lads, dito ka na, lads. Sige lang, 11 minutes. Pasok L1. Archer lang mag-iikot, boss, ha? Yung iba, monster, ha? Pag nag-monster tayo, Archer lang iikot. Yung ikot niya, pre, yung paligid lang namin, no? Hindi nyo kami makikita sa mapa. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, tara go. Kalahati lang, ha? Wala mo nang dudungaw, boss, para hindi makita yung ano natin, yung wave. 3, 2, 1, tara push tayo sa left. Pasok sa left. May kalaban na wala, pasok sa left. 3, 2, 1, monster, pre. Sige, monster. 3, 2, 1, atras sa left. Sa left, ha?
Sa left, re-remage lang tayo. Compress. Nabawasan. Compress Remage remage. 3, 2, 1. Bitaw MH. Monster ulit to 3, 2, 1, go. Makasi lang sa monster. Tapos atras tayo sa sa macro Sige, 3, 2, 1, atras. Macro pre, dito. Ayan na nga sinasabi ko, gago. Diyan, baka pumasok ko si dyan eh. Macro. Macro lagi. Macro. 3, 2, 1, Ay, Phoenix ulit. Master. Phoenix. Laban na sa Phoenix, pre. Laban na sa Phoenix. Inarot ata nila Tito Mick, kaya pinush tayo. Tingnan ko yung Wala, OC sagad nyo na sa GG, pre. Sagad nyo na sa GG. Pre. Sagad nyo na sa GG. Naka-dual ba sila, Tito? Reso lang, pre. Reso lang. Ang dami pa natin, pre, Yung Ubusin Marta, nyo, sa gitna. Sige, bawas tayo sa monster. Yung natira dito, bawas tayo sa monster. Bitaw lang kayo, MH. Monster tayo, 3, 2, 1, targo monster. Monster, pre. Archer, paikot, Monster, pre, bawasan lang natin. Gago. Monster, pre, Atras nyo. Macro, dito sa akin. Sa macro, pre. Macro, ready, Macro. 3, 2, 1, sa pa, monster. Go. Chani lang, Sige, go na to. Monster na, pre. Nakat ng GG sa likod. Ay, puta, na. Sige, reset tayo. Reset. Makukuha ng Phoenix. Ako na. Sige, reset tayo. Taas na muna na Agdan. Paunahin natin siya pumasok. Taas na Agdan, Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Wala mag-MH muna, Hintayin niyo yung command ko, 8. Wala mag-MH. 6, 5, 4, 3, 2, lumabas. Compress, bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1, targalaw tayo. Sabi nga po. Macro ka pala. Daming mabagal, pre. 3, 2, 1, targalaw. EDMH ko. Kanan, pre. Kanan muna, kanan lang. Macro, 3. Macro, pre. Tingin. 3, 2, 1, master tayo. Pitas lang, Sige, master. 3, 2, 1, atras. Macro, sa macro yung atras, pre, Naku, naliligaw yung pag-atras niya, pre. Sapa, compress. Remage lang tayo, remage. 3, 2, 1, bitaw MH. Macro 3, 2, 1, trago, monster. Monster ulit. Monster 3, 2, 1, atras nyo. Lilipat ng yan peste. Push kanan, 3, 2, 1, push kanan, pre. Push kanan, kanan. Kanan lang macro lang, pre, walang lalagpas. Macro, isa pa, pitas ulit tayo, monster. 3, 2, 1, trago. Go, kalatiin lang natin, pre. Okay, 3, 2, 1, atras. Sa macro ang atras, pre. Sa macro ang atras. Compress. Bitaw MH. Bitaw. Okay, 3, 2, 1, makasi lang 3, 2, 1, makasi. Isa lang makasi sa monster. Para hindi mag-regen. Atras. Atras niya. Kanan ako siya. Kaliwa, pasok kaliwa. Ay, nako, ang bagal ng iba, gago. Pasok kaliwa. Guys, pakita nyo naman yung reflex nyo, guys. Pasok kaliwa, Compress. 5 seconds sa image, 5 seconds sa image. 3, 2, 1, MH. MH kayo, MH. Macro, pre, paalalay ng lilikod, Yung archer, paalalay sa amin, 3, 2, 1, master. Makasi lang, Atras ulit. Makasi lang, pre. Atras. Pagbitaw, atras. Alalay lang, archer. Gagi, namamatay kayo, pre. Imbis kayo yung kayo yung chinachane. Reso nyo, Pepes, 3, 2, 1, balik ulit. Monster ulit. Sapa, makasi lang, pre. Makasi lang. Atras. Pasok sa kaliwa. Sayang, boss skip, di mo sinipa yun. Pasok sa kaliwa. RBA.
Tangina, nandito pala yung Phoenix. Sige, MH tayo. MH ha, MH. Abangan ah. MH ha, MH. Macro. Gagi, ba't Push pinatay natin yun, kanan. guys? Ay, wag. Lugi tayo, pre. Tara, push natin kanan ha. 3, 2, 1. Tara, push kanan, pre. Push kanan, push kanan. Patayin nyo to ha. Patayin nyo to ha. Yung nasa harap lang ha. Walang sasagad ha. O, atras, atras. Huwag nyo isagad, pre. Dito lang. Pitasin nyo lang yung mga kakat. Ayun naman kakat sa atin eh. Paso, macro, macro. Tingin macro, pre. Macro lagi. 3, 2, 1. Tara, monster. Makase tayo sa Makase. Makase lang. Makase lang, pre. Makase. Atras, atras, atras nyo, atras nyo, atras nyo. Pupusosyon nyo yan, pre. Macro, macro lang, macro. Wag. Putang ina, Sorry, pre, sorry. likod. Bitaw MH, bitaw, bitaw, bitaw. Bitaw ah. Macro. Macro, sa pa. 3, 2, 1, tara Makase ulit. Makase ulit, pre. Atras ulit, atras, 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 atras. Kanan, kanan, pasok kanan, pasok kanan, pasok kanan, pasok kanan. Pasok kanan, pasok kanan. Pasok kanan ah. Puta, may nung mga to ah. 5 minutes pa. Ayaw niya na. Inang yan. Macro, 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 macro. Sa pa, 3, 2, 1, tara Makase. Makase ulit, pre. Tiyanin natin. Atras, Bahala atras, kayo. atras. Gago, Inistalo. ano kayo, pre? Ano na? Ala ka. Gago. Sana okay pa kayo, boss. Buti nag-miss. Gago, patay. Yun lang, Buti matay din si nag-miss, Kara. gago. Macro! Bitaw MH. Bitaw ah. Sa pa, 3, 2, 1, Makase ulit, pre. Tara. Atras ulit, atras. Pasok kaliwa, pasok kaliwa. Pasok kaliwa, sige, pasok kaliwa. Pasok kaliwa, ready ah, kanan ah. 3, 2, 1, push kanan. 1, up. Reso, Tangina mo, tanga. reso, push nyo, pre, push nyo. Reso na, wala magre-revive. Pasok kanan, pre. Anak ng titing, pasok kanan. Anak ng titing. Okay pa kayo? Image mo Kasi ano? kanan hindi nyo alam. Compress, bitaw image, meron ba? Meron? Bitaw image ha, bitaw image party ko. Macro, nasa kanan natin o sige. 3, 2, 1, tara Makase ulit sa monster. Atras agad. Kaliwa nga, kaliwa. Kaliwa pa pare, kaliwa. 3, 2, Hindi 1, na pansinin yung Arisa, guys. Monster ulit. Atras. Tanginan to, mapansin ko lang na walang image na yari sa atin itong mga to eh. Sa pa, 3, 2, 1, tara monster. Ang SP ah, sige. Natingin ako sa SP. Atras nyo. Nawawalan sila ng image. Atras. Compress ha, mawalan tayo image ha. Baka mag-monster bigla yan, pre. 3, 2, 1, image ha. Image kayo. Image. Mahaba pa to, pre. Maabutan tayo ng last hit eh. Wait lang ha. Kanan GGOC ah. Nag? Kanan GGOC ako. Sige, pasok tayo kaliwa. Kanan natin. Iniipit talaga tayo, gago. Macro lang ha, macro lang. 3, 2, 1, tara monster. Makase lang, tas balik dito sa pesto. Makase lang, tas balik pesto ha. Okay, Oh, natingin ako sa balik, GG. pre. Balik. Gago, ba't andun yung iba? Gago. Kawawa sa inyo, boss. Resin nyo siya, man. Gago, nag-monster. Sige, okay lang. Okay lang. Pasok car. Patay. Pasok car. Reset tayo. Pasok car, pre. SP, labas kayo portal. Pasok mid. Sagad natin to, pre, ha. Sige, pasok mid, pre. Scouted pa tayo, gago. Sige, 40 seconds. Dalawang wave pa to, pre. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Tara, push tayo, pre. Push tayo. Huwag nyo isipin na MMR nyo, ha. Push tayo, ha. Okay, kalate. Kapal. 3, 2, 1. Tara, go. Kaliwa muna, pre. Kaliwa. Taas monster. Monster. Paubos tayo sa monster. Dali, abot pa tayo wave niyan, pre. GG, Okay, likod nyo ah. Monster, pre. Monster, pre. Monster. Okay, SP nyo, pre. SP nyo. Papatay kayo. Dali, SP nyo, papatay kayo. Pasok L1, pre. Pasok L1, ha. Tangina, late ako napatay. Sige, wait. Pasok L1. 30 seconds. Sige, bitaw MH. In 3,
2, 1, go baba. Kalate ah. Sige, baba pre. Baba. I-clash na yung Phoenix. Monster tayo ha. 3. Wait. Kanan. Pasok kanan. 3, 2, 1. Sagad Monster. Sagad na Monster pre. Monster to. Agon. Monster. Sagad to pre. Sagad sa Monster. Archer. Master pre. Master. Wala, GG pre. Nice G. Kaya pa to. Sige, Master nyo kung kaya. So, yung gogo. Nice G. Tangina, tagal mo gano. GG, boss gift. Nice G. Nala-assist ni Sisib oh. Nice G, Ayaw guys. lumabas yung Phoenix, no? Nice G. Nice G. Dapat pala finish natin yung isa doon. Kaso kasi pag finish natin yung ano, okay lang yun. Nice G guys, nice G. Bukas, RBB. Bago sinititira na RBB. Bahala kayo RBB ah. Ayoko mag-RBB. Nice G, thank you guys. Nice G, boss Thank gift. you, Boss Gift. Thank you, Boss Gift. Bumoboses ng MP, oh. Banjo.